नमस्कार जय जगन्नाथ जय बाबा बराल बालुंकेश्वर पुणी एक वीडियो को आपण मानकु स्वागत जनाऊँगी। आपण माने केमिति अछंती आशा करछि समस्ते भलर थिबे आउ खुशी रे थिबे। आजिर वीडियोटी कौन कहाँ ऊपर जाउछि आपण मान तो थंबनेल देखि जानि सारथिबे। तथापि मु आउ थरे आपण को कहि रखिबी वीडियोटी कहाँ ऊपर जाउछि। चलंतु वीडियोटी स्टार्ट करिबा। तथापि वीडियोटी कहाँ ऊपर जाउछि मु आउ थरे कहि रखुछि। 4 वर्षर भल पाया भितरे अति स्ट्रॉन्ग भल पाया भितरे 6 मासर ब्रेकअप माने दीर्घ 4 वर्ष होला भल पाया तंगर चलथिया भितरे 6 मासर ब्रेकअप 6 मासर ब्रेकअप भितरे कौन कौन घटिछि किए कहा को धोखा देछि आपण मानक सबू प्रांजल भाव बुझेदेवी। चलतु वीडियो स्टार्ट करिबा। देखंतु वीडियोटी होची गंजाम जिल्लार मु जिल्लाटा पकेया आज भूली जाइछि थंबनेल रे। गंजाम जिल्लार दी जण बहुत भल पाती भल पाया आरंभ होइतला स्कूल बेलू आरंभ हैला पर कॉलेज जेतले माटी माडले कॉलेज बेलरे तांको दी जण भीतर प्रेम संपर्क आहुरी स्ट्रांग हैला परे से माने कॉलेज बहाना करी जहाँ सब घर पैसा पत्र नियंती रूम बुक करी से माने शारीरिक संपर्क रखती प्रायतः मासरे 15 थर सेमती रखती एमती भितर अनैतिक संपर्क बहुत गढ़ी चलला भितर झी बड़ है पुओ भी बड़ है भितर आहुरी स्ट्रांग है झील वाला हर टिके भल चलाचल भल पैसा पत्र भी भल आउ पुओ टिके गरीब अच्छी पुओटा किसी काम फाम करनी किंतु झील वाला हर पैसा पत्र सब भल अच्छी दिने तांको भितर झगड़ा हांटी है कहीं ना झीर बाप झील प्रस्ताव खोजिला तले झील सांगे सांगे जनइला कि आमर प्रस्ताव खोजिले तुम किसी गोटे काम कर जदि किसी काम न कर तुम तुम बाटे मु मो बाटे ये कहला पाठशाठ तो पढ़ी आउ मत टे समय दियो समय देले मु निश्चित चाकरी करी तुम पाखे जाई पहुँची से कहला नाई ये फास्ट एंड लास्ट यदि रहीबार अच्छी रुह नहले जहाँ सब तुम सहित बीती भाव टाइम पास भाविकी ताकू भूली जाओ एति कहला परे पुओटी मन भारी दुख होइतला दुख होला परे कष्ट भी होइतला से भी भाबिथिलानी एते माने ये जो कथाटी कहूँ एटा ठीक कि ना भूल कि मजाक रे कहूँ से मजाक नहीं जाइथिला भाभी नथिला एते वर्षर भल पाया भितर आउ एटा गोटे बीतीଯିव कि से भाभी नथिला। तापरे एमती किछि दिन किछि मास गला परे से ताकू देखा कर नथिला तांको भितर ब्रेकअप हेई आस्तिला पुओटी बहुत भल पाउतला जीवन ठू अधिक भल पाउतला किंतु झीटी आस्ते आस्ते ताकू घृणा करी 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 ताकू पूरा कंदेई मंदेई कि पूरा दहल विकल कर रखिथिला मध्य रखिछि आ रखिथिला मध्य पुओटी शेष मद फद पी ताकू झुरी झुरी पड़िया शोब को बरगछ मूले शोब बापा माँ मैंने खोजी खोजी राति 12टा 12:30 आनी ताकू धरिकी आसिक घरे पहुँचे आउ केबे केबे मद पीकी पोलो पर शोइथो तो केबे केबे मद पीकी रास्ता कर शोइथो एमती बहुत डिस्टर्बांस घरे है पुओटी बहुत कष्ट पाइला केतले ट्रेन लाइन की पड़े दौड़ी शोया जे घर लोक डहल विकल हो धरिकी आसबे एमती बहुत बीतीगला पर झीटी खबर देला कथी कि मोर बाह ठीक है तो अलग आड़े देखिए बाह जाओ मत आउ मन पकाना कि किसी करना मत भूली जाओ ये कहला जेहेतु पुओटा एत कष्ट पाऊँगी आउरी एक कथा शुणला आउरी कष्ट पाइला सांगे सांगे दौड़िकी आसले घर को आसला बापा माँ बांधी पकड़े बापा आ भाई ये पुओटा बांधी पकड़े बहे बाड़ा बाड़ी कला भितर कहले तू हूँ 3rd क्लास पिला आउ तुम घर द्वार तुम संपत्ति कौन किसी ना तुम औकात केते आम झीर चप्पल को भी सरी हेबुन तू आम झील भल पाइबू बाहू यू अपमान करी बांधिकी मारधर कले जोतार मारामारी कला भितर बापा माँ जा पहुँचला तो गोड़ हाथ पड़ी समस्त छड़े आनी कि नाई आम पुओ तुम झील पछर पड़ोनी आम बापा माँ दीटा तुम गोड़ तले पड़ी भूल मागुचु आउ तुम झील को जोड़ी बाहर कर आ मो पुओ बर सेमती अभिहारी रही अभिहारा रही बा हेनी किंतु तुम झील के भी आड़ आखिरे चाहबनी
ଆମର ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ, ସିଏ ତାକୁ ପିଲାବେଳୁ ବଢ଼େଇ କୋଡ଼େ ଏଡ଼ିଟେ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ତାକୁ ମାରଧର କରିବେ, ଆଜି ଯଦି ମରିଯିବ, ଆମେ କାହା ମୁହଁ ଧରିକି ବାଟ ଚାଲିମୁ, କାହା ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ବାଟ ଚାଲିମୁ, କାହା ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲିମୁ। ଏମିତି କହିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ତାକୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ପଡ଼ି ଛଡ଼େଇକି ଆଣିଥିଲେ। ତାର ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ହେଇଥିଲା, ହେଲା ପରେ ବି ପୁଅଟାକୁ ମାନେ ପୋଲିସ ବାଲା କହିଥିଲେ କି ତୁ ତାକୁ ଆଉ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁନୁ କି ମିଳାମିଶା କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁନୁ କି ଫୋନ୍ କରିବୁନୁ, ଫୋନ୍ କଲେ ତୋତେ ଆଣି ଜେଲରେ ରଖାହେବ କି ଥାନାରେ ରଖାହେବ, ତୋ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦିଆହେବ। ସେସବୁ ପୋଲିସ ବାଲା ଯାହା ଡରାନ୍ତି ସେ ତାକୁ ଡରାଇଥିଲା ଭିତରେ ତାପରେ ସେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ହେଲା ପରେ ଆର ବାହାଘର ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ସହିତ ଲାଗିଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ସହିତ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ବର ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ଆସିଲା। ହଁ, ସେ ଯେଉଁ ମଦ ଫଦ ପିଇକି ଏଠି ସେଠି ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଅପମାନ ହେଇଗଲା ମାଡ଼ ଖାଇକି, ତାପରେ ବହୁତ ଗୁଣିଟୁଣି କତିକି ଗଲା ପରେ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଫେଲ୍ ମାଇଲା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲା। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଦୂର ବାଟରୁ ଆସିକି ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏଠି ଗୁଣିଟୁଣି କଲା ଭିତରେ ସେଠି 7-8 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା। ସେଠୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଭଦ୍ରକରେ 10-12 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ଭିତରେ ବହୁତ ଠାକୁର ଦେବାଦେବୀଙ୍କ କତିକି ଯାଇକି ବହୁତ ମାନେ ଯାହା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା କଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାର କେଉଁଠି ବି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇନଥିଲା ପରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା। ଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ, ଦେଖିବା ଭିତରେ ସେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନ କରି ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କି ଭାଇ ସବୁଆଡ଼ୁ ତ ମୁଁ ଗୁଣି ଫୁଣି କତିରୁ ହାର ମାନିକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଆଉ ସେ ଫେରି ଆସିବ, ମୋତେ ଯେତେ ଯାହା ମାରିଥାଉ ବରଂ ମୁଁ ସବୁ ସହିଯିବି। ଯେହେତୁ 4 ବର୍ଷର ଭଲ ପାଇବା, ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହିଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଆଉ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କେହି ବି ଭୁଲି ପାରିବେନି। ଯିଏ ଭୁଲି ପାରିବ ସେ ତାର ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛି। ସିଏ ଯଦି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଥିଲା ବୋଲି ମୋତେ ଭୁଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିନି। ଭାଇ ମୋର ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କର, ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ତାକୁ ମୋତେ ଆଣିକି ଯେମିତି ହେଲେ ଏକାଠି କରାଇଦିଅ। ଏଠି କଲା ପରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ 7ଟା ସୋମବାର, ହଁ ଗୋଟେ ସୋମବାର ଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର ଦୀପ ଜାଳିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଦୀପ ହେଉଛି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କର, ଦୀପ ଗୋଟେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳାଅ। ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳିଲେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମନ ଜଳିବ, ନିଶ୍ଚିତ ତମ ପାଖକୁ ଫେରିବେ। ଯଦି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ନ ଜଳି ପାରୁଛ ତାହେଲେ କୁହ, ମୁଁ 10 ଯେତିକି ବି ଦେଇପାରୁଛ ଦିଅ, ମୁଁ ମିଶେଇକି ଆଉ ଜାଳିଦେବି, ସେଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜାଳ, ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପଟି ଜାଳିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳା ହେଲା। 3 ନମ୍ବରରେ ମାଆଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 4 ନମ୍ବରରେ ଖାଲି କ୍ଷୀର ଢଳା ହେଇଥିଲା। ଏତିକି ହେଲା ପରେ 4 ନମ୍ବର ଗଲା ପରେ ସିଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ 4 ଦିନ ତଳେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସୋମବାର ଗଲା, ସୋମବାର ବାସି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ମୋତେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ହେଉନଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି। ଆଜି ମୋତେ ବାର ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ପକେଇନା, ଆଉ ମୁଁ ଅନେଇକି ବସି ତମ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିଲେ ଆମେ 2 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବୁ ବୋଲି, ଆଉ ତମେ ପକେଇନା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ମୁଁ ପକେଇବି, ଆଉ ଆଜି କରିବି, କାଲି ପକେଇବି, କାଲି ତମେ ଦେଖିବ। ଗଲା ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ 4ଟା ସୋମବାର ଯାଇଛି। 4ଟା ସୋମବାର ଯାଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାଘର ହେଉଥିଲା 9 ନା 10ରେ, ପୁଅ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ, ବହୁତ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଜେ, ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି, ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ ସବୁ ପୁରା ଧୁମଧାମରେ ଜାକ ଜମକରେ ବର ଆସିଲା ପରେ ସବୁ ବରଯାତ୍ରୀ ଖିଆପିଆ କଲେ, ମଟନ୍ ମଦ ଫଦ ଯାହା ସବୁ ଖାଇବା କଥା ଖାଇଲେ। ଖିଆପିଆ କରିସାରିଲା ପରେ ବେଦୀ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବରଯାତ୍ରୀ ରହିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ବୋହୂ ଏଯାଏଁ ଆସିନଥିଲା, ମାନେ ଝିଅ ଏଯାଏଁ ଆସିନଥିଲା। ପୁଅ ଯେଉଁ ଆଗେ ବସିକି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ, ସେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଚାଲିଥିଲା। ଚାଲିଲା ଭିତରେ ପୁଅର ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ଡାକିଲା, କହିଲା କି ଭାଇ ଏଇଠିକି ଆସ, ଆଉ ଟିକେ କଥା ଅଛି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲା, ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା, ଏଇଠି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆମକୁ ଡାକିକି ସବୁ ଝିଅର ବିଷୟରେ କହିଲେ କି ଝିଅ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ସହିତ ଥିଲା, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ରଖିଛି, ଆଉ ତାର ମାଆ ବି, ତା ପିଲାର ମାଆ ବି 2 ଥର ହେଇକି ନଷ୍ଟ କରିଛି। ତାର ନା ପାଣି ସବୁ ଆଖପାଖ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଭଲ ପାଇଥିଲା ବୋଲି। ତୁ ଏଠି ବାହା ହନା, ବାହା ହବୁ ଯଦି ସେ ପୁଅ ତୋ ଘରକୁ ଯିବ। ଘରକୁ ଗଲା ମାନେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ମିଟିଂକି ଯିବୁ, କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଘଟିବ। ତୁ ଟୋଟାଲ୍ ବାହା ହନି। ଯଦି ଭଲ ଦଶା ଅଛି, ଯାହା ଟଙ୍କା ଗଲା, ଯାହା ସବୁ ବର୍ବାଦ ହେଲା, ତୁ ଏଇଠୁ ଫେରିଯା, ମୋ କଥା ମାନ। ଯଦି ନ ଫେରିବୁ ଭାଇ ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ, ତୁ ତୋର ବାହା ହେଲେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର କ'ଣ ଅଛି। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ତା ମାଇଣ୍ଡ ସେଠି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଭାବିଲା। ତା ବାପାକୁ କହିଲା, ବାବା ଏଠି ଆଉ ବାହାଘର ହେବନି, ଆଉ ଏତିକି ଅଛି।
पुओटी केतବେଳେ अपमान करी ताको कहलानी कहला कि बापा मु एटी बाहा हेबिनी कहीं ना झील ता जीवन ले आउ जन किए अच्छी ता जीवन को बर्बाद करने चाहेनी आउ तेणिक जहाँ भी होता मु गवर्नमेंट रे जेहेतु अच्छी से तेणिक जदि से पुओ से पुओ कहीं मना करची मु तो कहीपर जदि मो मतरे से पुओ किसी न करूँ ताले मु ताऊ चाकरी देवाई रेडी अच्छी से पुओ को बाहा खुशी रो आउ मत बाहा तिल तिल होकि न जल एति कहीकि बेदी उठिक सी पुणी रिटर्न पलि आसला सागे सागे सी ता बापा माँ झीर बापा माँ गोड़ हाथ तले पड़ी बाहर कहले जिते कहले भी सी मना करदे डायरेक्ट है नहीं आउ सागे सागे झीर बाप कहला तू झील कौन चाहूँ कह तू मुझे गोड़ तले पड़ी ना तू रिक्वेस्ट करी बाहरटा हम तथापि बापा झील शाशु समस्ते गोड़ा तले पड़ला सब कैंसल आउ ना माने ना एति से माने सब घूम खाई बसला निज बापा झीर निज बापा कहला कि तू यो पुआ भल पाइलु आम जहाँ को एत मारिलु आमर तो मुह ना आउे तू तो मंगुला हो सारीचु अधारे तू बसीचु तते किए बाहा हम सडन कौट मिल से पुआटा तू डाकी पारू आउ झीटा कहला बापा मु तमर लगी तो ताको धोखा देथि तमर लगी तो ताको इग्नोर करथिली तमे यदि कहबो ताको डाकिया मु निश्चित खुशी होगी डाकिबी कहीं टंका पैसा तो किसी मूल्य नाही आउ आजिर मनीष काली नथिबो ए किसी ग्यारंटी मध्य नाही आउ तमे यदि कहबो मु संगे संगे ताको डाकी आनी संगे संगे झील तो गला सांगे गाड़ी थिला गाड़ी संगे संगे भाई चलेला चलला भितर झील पछरे बसिला जाइए संगे संगे पहुँचले ता घरे पहुँचे घर ताला पड़ता ताला कहीं पड़ता बापार देह खराब था मेडिकल नहीं जाते मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल नहीं जाते गवर्नमेंट मेडिकल सालाइन लगी लगियार ये पुआ जा पहुँचला जो बापा जो सालाइन लगी तथा ठीक ठाक हो जाता सालाइन लगी कि ठीक ठाक होता पुआ जा गोड़ हाथ तले पड़ला कि आमर जहाँ भूल होती आमको क्षमा कर दियो मो भौणी सांगे आसी भौणी पदा ठिया कह डाकि सांगे सांगे भौणी डाकिला भौणी समस्त गोड़ हाथ तले पड़ी भूल मागिला लंबे पड़गला मेडिकल सारा लोक देखिले आउ बहुत आहा पद भी कहले कि एते कष्ट पाइलानी झीटा ताकू तुम बोहू कर नहीं जाओ जेहेतु पुअर बापा माँ बहुत शांत सरल सांगे सांगे कहले कि हौ आम पुओ तो तार एत सब डहल विकल हो एठी सेठी पड़ुची सी यदि फेरी आसी ताहले आमे राजी किंतु आमर गोटे शर्त आज तमे फेरी आसच मो पुओ को पाइबा काली सकाळ एमिति न हो कि मो पुओ को तमे छाड़ी आउ का पुओ आउ को पुओ तो बाहा हो जाओ कि जहाँ हो जाओ सांगे सांगे झील जवाब देथिला नाई मु आगुरु जिमिति थिली एबे भी सेमिति अच्छी बापा माँ प्रेसर भाई प्रेसर पाई मु तम पुओ को छाड़ी थी आज से प्रेसर सब दूर हो जाइए आउ बर बेदी उठिक पलि जाइए बेदी कहीं उठिक जाइए मु जानी किंतु बेदी उठिक जाइए बर ये झीर खुशी किंतु झील कौच कहीं उठिक जाइए मु जानी झील किंतु खुशी अच्छी बेदी बर उठी जाइला बोली ताकर यही बाहर है अति धूमधाम तो है से बेदी है से जाक जमक है आउ बापा तार मेडिकल थिला ताकू जड़े आसी जगिला माँ गला बाहर को माँ जा बाहर देखा देखी कर पलि आसला आ साई पड़िशा सब डाकिले सांगे सांगे डाका डाकी करके जहाँ जमी करके जा पहुँचले बाहटी अति सहजरे हो पाइला किंतु धूमधाम हो पाइला नहीं जहाँ हो ठाकुर दया है जोटी नथिबा जगह हो पाइला आपण मैंने केबे भी अधैर्य हेबेनी बेदी बर उठी जाऊँगी आपड़ कहीं भावुं बेदी बर बाहर आ 2 मास रहा एनगेजमेंट होगा ये होगा सी गला आप कहीं सब भावुं से भावतुनि बेदी बर उठी जाए से समय आसिले निश्चित भगवान तांको रूप देखेबे तम सहित बाहर करेंगे जहा हो भिडियोटी आपण मानू केमिति लागिला आपण माने कमेंट माध्यम मतामत जणेबे आउ भिडियोटी लाइक करी शेयर करेंगे रही जय जगन्नाथ जय बाबा बराल बालुंकेश्वर पुणी देखा अन्य एक वीडियो अन्य एक टॉपिक नहीं रही जय जगन्नाथ।